Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta kerina. Ibas bena kebaktiin ta mari dage sidengkekan momo karena perdalanan perpulungan Tuhan bagepe rencana pelayanan gerejanta kubas wari-wari sirah enda. Karena memonta enggo isierkan kue jemaata enda banci ina hendu. Menjua-jua turang rasenina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, ibas minggu enda si bengketi minggu si ngingetkan kita karena kuga arusna kita erdahin selaku tinepa si sentudo ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 15 ngingetkan kita, maka di bata nepa kita guna ngusih pendaina lakon jagai dengan pekena-kena doni enda gela tetap jadi ingan kegluan si isikap man banta man temanta bagepe man kerina tinepa si deban. Arah pendain tama di bata rehnaken pasu-pasuna man banta bagepe nang dangi doni enda. Kalak sirdahin alu tutus ngena ate di bata. Si bengketi dage kebaktinta alu kehamatan ras keteden atenta kempak di bata si nepa kita lakon dahi kendahin si mehuli. Mari dage si puji di bata bas buku dendenta nomor 152 sindaikan bagian sada ras 2 ibabai organis rasong liderta. Ibas gelar di bata Bapa sindilo kita erdahin guna ngusahai ras jagai doni. Ibas anakna Yesus Kristus sirdahin guna kiniulin doni. Ras ibas gelar kesah si badia si mereken kepentaran gelah kita ngasup erdahin alu mehuli. Di bata Bapa mereken gegeh ras kepentaran dengan kemalaman ate man banta. Amin.
Berita karena pendahin ras sura-sura di bata. Adi dekahan kam medem musil mekam. Kalak menjingkat cukup menakanna. Kuan-kuanan 20 ayat 10 telu. Erpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluradu ras kita ngendeken KEE 112 ayat sada ras si peduakan, ibabai musik ras song leader. Puji nandangi kinulin dahin di bata. Pustaka si badia nuduhkan uga ulina di bata erdahin guna kinulin doni enda. Mula-mulana ijadikan di bata langit ras doni. Ia turkena doni silengalit tempasna jadi mehuli. Isikap kena lawit simbelang. Awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ia turkena matawari. Bulan ras bintang, gunang yani suari ras berngi, si jadi tanda permulaan wari, bulan tahun ras musim. Terpujilah kam Tuhan, sebab mahulikal ulih pendahindu. Itepa di bata pe erbagai-bagai sinuan-sinuan, bagai pe erbagai-bagai rubia-rubia, ras asuhan-asuhan. Jenari itepa di bata memanusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu, gunan jagai ras pekena-kena doni enda. Itatap di bata krina tinepana sehkel ulina. Terpujilah kam Tuhan, sebab mahulikal ulih pendahindu. Emaka idungi di bata krina dahina, janah israp kena sadawari jadi wari pengading-adin. Jenari ipasu-pasuna kerina. Terpujilah kam Tuhan, sebab mahulikal ulih pendahindu. Mari si penangki puji-pujinta man Tuhan, ibas kerina pendahina si enggo nepa kegeluhun doni alu mahuli, alu ngendeken KEE 407 ayat sada ras peduakan ibabai musik ras song leader. Natap sakrina, Doni si
Inilah ngasupan manusia ngikutkan pendilo di bata. Di bata enggo nepa doni enda alu mehuli, dengan ipahagana kita alu rebahan kita sentudu ras tempasna. Jenari yang kad kena kita jadi temanna erdahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakukan Yesus jadi di bata bapanta, kaingan dia si idah ibas pusuh ras perbahanenta. Tandana kita sentudu ras tempas bapanta, pusuh ras perukurun suku gange idapati di bata ibas kita, idapatinan dia kini tekan si tutus, jaga kesegambarenta ras rupa di bata, idapatinan dia pusuh ukur si tetap, ngukurkan si muli, lebih asa keperluan diri, idapatinan dia perukuran ras perbahanan si mehuli, pusuh si kugange idapati Tuhan ibas kita genduari. Mari si bengketi paksa tenang. Marilah siakukan dosanta man Tuhan. Oh Tuhan, megati laku inget, maka ite pandu aku tudu ras tempasdu, jena idilondo aku ordahin jadi pasu-pasu. Megati lanai idah doni enda keleng atendu ibas pendahinku. Megati lanai idah jabungku rupandu ibas rupangku. Oh Tuhan, alemi kal aku. Kencasi kejap karena salah lepak taman di bata, mari dage si pindo pengalami dosa idur di bata nari, aran dendenta KEE 252 ayat sadara sepeduakan ibabai musik ras song leader. Pengalami dosa. Selaku persuruhan di bata, aku nehken kata naman banta kerina
si ngakukan dosa ras kesalahanna, dengan jera ibas dosa ras kesalahanna nari. Nina, kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia erkiteken dosandu kam enggo miring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Bagaimana dibata man banta kerina. Amin. Yesaya sada ayat 10 aloh. Mari si penangki puji-puji ntar kiteken dosanta enggo ialami arahan dendenta KEE 423 ayat sada ras duakan ibabai musik ras song leader. Bundari seh kita paksana ngoge kata dibata bagian si pemena dibuat ibas pengerana 5 ayat 10 aloh seh 20 bagian nina dibata. Maka aku teh maka lalit turulin man banta sakatan minem dengan mankan ulih pendahin dengan ngenanami ulih talatih kidekah guluhta si gende si breken dibata man banta. Si kerajangan ta adi sekala ngaloken kebayakan dengan erta ibas di bata nari jana ibrena ia ngenanami kini bayakan nae arus ia ngatakan bujur jana ermeriah ukur ngenanami ulih nalati pemeri di bata kape di bata sindemi pusuhna alu kriahan gelah olah aru atena ngukur kenca karena uga gendekna geluh enda terjengjek kata di bata sebagian pemenah. Ketuahan kalak si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Sope si begikan kata di bata, mari ras kita ertoto kita. Pengatakan bujur, isahkan kami man bandu Tuhan. Sebab tetap igejapkan kami, kelang atindu radukan penemanindu kubas kegeluhan kami. Malam kelati kami Tuhan, diberikan du dengar waktu ras kesempatan man kami kerina perpulungandu. Kuna banci muji kam, kuna banci mempermuliakan gelarndu. Janah kentisik nari Tuhan meteda hati kami, kunan dengkehkan sada bagin karena katandu. Pengarapan kami, arah kata si kentisik nari dengkehkan kami, mabai kegeluhan kami perh ulina ilebe-lebendu Tuhan,
Bansi kam peteguhi kini teken kami, nandangi kam, ibas dalani perdalanan kegeluhan kami. Kuasa indu kami alu kesah ndu sibadia Tuhan, kelabansi yang kai kami karena kebenaran katandu. Kemahandu, lalik kebeluhan, lalik kepentaran ibas ia. Kam singa jarisa, kelah ngasup ia nurikan katandu, sentudu bagi surah-surandu. Ngerana kam Tuhan, sebab kami kerina enggo sikap ndengkehken kam. Arah anak du Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Perpulungan sini kelangi Tuhan, kata di bata si jadi ora tentai ibas wari indah, ibas minggu etika kerja, ibuat ibas padan simbarunari, ibas kitab perbahanan Rasul-Rasul 10:6 ayat 10 sada sahkari kubas ayat 10:5. Yogekan kami man banta krina begenda kata di bata. Lydia siringan i Filipi tek man Yesus. Jenari erlayar kami i Troasnari ku pulau Samotrake. Pepagina terus kami ku Neapolis. I Neapolis nari erdalan kami ku Filipi. Emakuta i daerah si pemena i Makedoni. Penduduk kuta warga negara Roma. Ibas kuta kami ringan piga-piga wari dekahna. Asumwari sabat kalak Jahudi, lawus kami ku darat kuta, ku tepi lau. Sabab yakap kami, makalit ije ingan ertoto kalak Jahudi. Kenca kami kundul, ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekalak ibas diberu gelarna Lydia. Ia i Tiatira nari, jana dahinna erbinaga uis si maherga, ungu rupana. Ia kalak junani sir sembah man di bata. Italangi Tuhan ukurna, maka tutus kel Athena megikan kai si katakan Paulus. Ia i predikan ras kerina isi jabuna. Jenari undangna kami ke rumahna nina. Adi yakapndu maka aku tuhu-tuhu, nggotek man Tuhan, marilah kesilang ku rumahku. Ipindoken nakel gelah kami kesilang ku rumahna. Sejenda pengogian kata di bata. Perpulungan sini kelangi Tuhan, si jadi tema man banta ibas minggu enda, ibas minggu etika kerja, emekap erdahin ras ersembah. Yuli kami sekali nari, erdahin ras ersembah. Man banta krina perpulungan sini kelangi Tuhan, mungkin pernah inendu bas televisi, entah pernah ka mungkin ibasando ibas surat kabar. Sada penyanyi si cukup terkenal tapi ibas keterkenalan laya mampu menikmati ulih pendahinna. Isekap ndu siturikan kami indah. Penyanyi Michael Jackson. Mungkin pernah begindu. Michael Jackson memang terkenal. Sehkel terkenalna. Adi soal erta berlimpah ruah kel erta sidatna. Adi soal keterkenalan yakap kami sehasa genduari ia sosok si cukup populer sehasa wari indah. Tapi kai ngekap ndui tadingkan Michael Jackson kan saya mati. Nama besarkah? Payo tuhu. Itadingkan na memang gelar si cukup terkenal. Tapi tak kakel nge kita rikutkan kari perkembangan zaman, tahun berganti, uga kelpe bansika ngekari gelar nasi terkenale, igantikan alu penyanyi si deban si lebih populer ka. Kebahagiaankah si tadingkan Michael Jackson? Iakuina sendiri kegeluhanna labo bahagia. Anempe ia terkenal. Anempe ia bayak. Anempe ertana berlimpah ruah. Tapi iakuina kegeluhanna labo bahagia. Ia merasa kesepian. Ia merasa kesendirian. Maka ibas mengatasi kesendirianna, ibas mengatasi kehampaan geluhna, ia butuh obat penenang. Kuna bansi ia tunduh ibas berengi, bansi ia menikmati istirahatna.
erta si berlimpah mungkin datna, tapi kebahagiaan ladatna, la ternikmatina erta la yang ngasup menikmati oleh pencarinna. Bahkan ia dituntut untuk terus memberikan yang terbaik, tapi ternyata bas pusuhne sehkel sedakna bege. Tapi erta melala, tapi la ternikmati. Oleh pendahinne melala, tapi la ternikmati. Tapi butuh ia obat penenang tiap wari. Kuna bansi ia tidur dengan tenang bege, istirahat dengan tenang. Tapi perpulungan sini kelengi Tuhan, engkai maka yangkatkan kami. Lakin ngekap ndu maun kape jadi bas kegeluhan ta. Jadi kegeluhan si bermakna labo itentukan karena buena kai singguidatkan kita terkhusus ibas harta. Tapi uga kita banci menggunakan kerina kai singgo ibrekan di bata man banta alumuhuli, banci sinikmati, banci si gunakan alu berkualitas, ras ngatakan bujur man Tuhan. Adi ibarat Michael Jackson dai harta bergelimang. Popularitas luar biasa, tapi dia tidak mampu menikmati apa yang dia sudah dapat. Butuh ya obat penenang, kuna bansi memberikan ketenangan man bana. Berlimpah ruah memang erta, ulih pendahinna memang luar biasa, tapi ternyata tading kena kerina tanpa mampu menikmati ulih pendahinna. Sebab dia harus dituntut untuk memberikan yang terbaik ibas penampilannya, tapi ternyata dia tidak mampu menikmati ulih pendahinnya sendiri. Lakin kap mdu maun pe kita bege. Latih sakap mencari tempa wari-wari pe kurang siakap. Tempa kurang sada wari 24 jam. Tapi labo ternikmati kita oleh pendahin te bagi kainan dari bas kita pengerana. Lebih hasa si kape sibuk kita tempa redahin, tapi silupakan guna sembah man Tuhan di bata. Tempa kesibukan paling utama, pendahin paling utama, tapi resembah man Tuhan terlupakan ibas kegeluhan ta. Adi syukuri ibas kita pengeranan dain nina, kebayakan te perah na ibas Tuhan nari. Kesempatan tangan nami kini bayakan ne ibas Tuhan nari. Mebansi nge baya aku, tapi lai berikan di bata aku menikmati kini bayakan kue. Bansi saja. Bue memang ertaku, tapi lai berikan di bata aku menikmati kebayakan kue. Bansi saja. Sebab kebayakan si berikan di bata man banta erah na ibasianari, kesempatan untuk menikmati kebayakan nepe basianari. Bayak dia kam, melala ertandu, tapi adilai berikan di bata waktu man bandu, umur man bandu guna menikmati sa laja di kai perte. Jadi bas kita pengeranan nandai, lid ulih pendahindo, lid kebayakan do, tapi erah na ibas Tuhan di bata nari. Ternikmatindu tapi lid ji pengatakan bujur simbelin naman Tuhan di bata, rekitikan bansi kita dahin bagepe ngalokan ulih pendahinta. Jadi adi bansi kita dahin, lid kesempatan tardahin, lid ulih pendahinta, ternanami kita ulih pendahinte kerina ibas Tuhan nari. Jadi kai ngekap ndu alasan ta lar sembah man di bata. Kai ngekap ndu alasan ta landahi Tuhan di bata. Kai ngekap ndu alasan tala ngatakan bujur man Tuhan. Adi kerina nanggorah na ibas Tuhan di bata nari. Bansi kita dahin. Lid ulih pendahinta. Ternanami kita ulih pendahinte. Me wajar kelingi kita resembah man Tuhan. Me wajar kelingi kita meriah ukur. Ngatakan bujur man Tuhan. Rasi pakikan ulih pendahinte kunar bahan simuhuli. La saja man Tuhan. Tapi pe manta-manta manusia bagi kainan dari kita pengeranan dai. Perpulungan sini kelengi Tuhan, lajar kita arah tokoh si luar biasa Yakab kami. Ibas perbahanan Rasul-Rasul 16 ayat 10 sada se ayat 15. Si jadi bahan khotbah tawari indah. Sosok diberu sukses. Adi bansi bahan kami bahasana. Lydia businesswoman, pengusaha diberu si kaya raya,
engkai maka ia kaya raya. Lydia dahinna reminaga kain ungu. Uis ungue, entah kain ungue, kain si paling berkualitas kel. Ras meharga, ras kualitas nela tergantikan oleh produk kaipe bege. Jadi uis ungue me produk nomor sada si mejilena tupung se. Ras regana sekel regana bege. Labo pasaran adinina rikutkan perdalanan ibas pustaka si Badinda sada jubah ibas kain ungue nari regana 2.500 dinar. Adi 2.500 dinar ini na upah buruh 2.500 wari. Bansi bayangkan do nominal rupiah nih. Pendahin Lydia, pengusaha kain ungu si sukses, bayak ras kain ungu lah sembarangan kalak make. Sar kiti-kiti kan regana sisah ke regana. Kain ungu biasanya ipake penanda status bangsawan atau keluarga kerajaan. Jadilah sembarangan kalak ngasuk nukursa ras makesa. Sebab regana si cukup meharga tupung se. Tapi Lydia pengusaha sukses, pengusaha kaya raya, keuntungan sahkel ngebuena idatna arah usahana, wanita karir, businesswoman, berhasil, sukses, bayak, tapi ternyata si hal si lebih berarti kubas kegeluhan Lydia. Lah hanya kebayakan, tidak sekedar harta berlimpah, tidak hanya status pengusaha sukses, tapi lebih hasasi lid ketedahan ati Lydia nandangi Tuhan. Metedeh atina megikan kata di bata anempe ia kala Junani. Dah kamu luar biasa kele. Kala baya, sukses, berhasil, ertala kurang. Tapi ternyata lid kebutuhan si lebih penting man bana. Maka hubungan naras Tuhan di bata. Maka ipake kena kesempatan silit ibas ia kunaban sindengkahkan kebenaran kata di bata. Perpulungan sini kelengi Tuhan kai ngekap nulit ibas sosok Lydia. Maka ia betul-betul bayaklah terjeng kini bayakan secara materi, tapi kebayakan lebih hasasi. Pusuh nasi tuhu-tuhu terbuka nandangi Tuhan. Si pemena yakap kami, Lydia sosok si ngit megikan kata di bata. Ngit iar lajar kena kata di bata. Adi sinenda ibas perbahan rasul-rasul inda, tutus kal Athena megikan kai si katakan Paulus. Tutus kal Athena megikan kai si katakan Paulus, tupung Paulus nurikan karena kebenaran kata di bata paksasye. Padahal ia kala hebat secara materi lah ya. Tapi ternyata lah materi ne ibangga kena. Ada hal yang lebih penting di luar materi. Makap nandai di bata, resembah man Tuhan. Si peduakan ia labo kala Yahudi, ia kala Junani, tapi ngit ia nembah man Tuhan di bata. Si petelukan ngit ia buka pusuhna, talangi Tuhan ukurna, kuna dengkehkan kata di bata. Luar biasa, melalang ngekalak bayak sentabi kele. Labo ngit maun kita nalangi pusuh taguna iubahkan di bata jadi lebih baik bege. Melalang kita indah ngaku kita kalak Kristen, kalak sirkini teken man Tuhan, pengikut Tuhan, tapi kita tidak pernah mau membuka hati kita guna dengkehkan kebenaran kata di bata. Tapi Lydia labo kaya kala Yahudi, ia kala Junani, tapi dia mau buka hati untuk Tuhan. Sukses, berhasil, tapi lair bahan yang meganjang ukur lebih-lebih Tuhan di bata. Selanjutnya bahkan ngit ia predikan, la ia ngenca, tapi kerina ras isi jabuna. La terjeng ia ngenca nembah man Tuhan, tapi kerina isi jabuna pe ibabana guna nandai Tuhan. Janah yang ngaku tek man Tuhan, ibas pengakune ulih na kai kap ndu yakap kami luar biasa. Gid ia ngalau-ngalau Paulus i rumahna, bahkan ipindona kelalu mesek-sek pe. Kuna banci Paulus
kesilang i rumahna. Maka geluhna memang berkecukupan. Tapi Lydia luar biasa ibas kai sidatne. Buka rumahna nandangi kalak singgit ngelai Tuhan. Perpulungan sini kelengi Tuhan, geluh Lydia sebagai wanita yang dikenal sebagai businesswoman. Larbahan Lydia jadi diberusi sombong. Larbahan Lydia menganggap dirinya lebih penting asang kalak si deban. Larbahan ia la peduli nandangi keluarga. Lakarbahan ia lupa nandangi Tuhan. Tapi Lydia kalak si sukses, kalak si berhasil secara pendahin, tapi perukurenna luar biasa sehkel ulina. Laki ni baya kene rebahan ia meganjang ukur ras langit nandai Tuhan di bata. Laki ni baya kene rebahan ia langit buka pusuhna kuna nandai Tuhan di bata. Perpulungan sini kelengi Tuhan, lit nina kata bijak rulih adi mejingkat liyah adi mekisat. Bagi kai nandai invokasyon ta, adi dekahan ngekam medem musil mekam, kalak mejingkat cukup menakanna. Perpulungan sini kelengi Tuhan di bata tapi di batas sirdahin. Mulai kini tepana duni indah, mulai kini wari pemena, sekubas wari pendungi, di bata tapi di batas sirdahin. Kita pe ibrena tugas ras tanggung jawab, kuna banci ndahikan pendahinta. Tapi si jadi persoalan tupung genduari emekap, ibas 10 pedah di bata pe kaina di bata man bantam. Ingat wari sabat, janah pabadiakanlah wari. Anam wari harus kamerdahin kunandahikan dahindu, tapi wari si papitukan mesada wari pengading-adin siman persembahankan man bangku saja. Ingat wari sabat, ingat resembah man Tuhan. Goy berikan di bata kita redahin 6 wari, sadawari ipindokan di bata man banta kuna nembah ia. Tapi maun EKP terlupakan ibas kegeluhenta. Maun status ta memang mejile, kalak Kristen. Luarna hebat, tapi bas perlu dengar ipakena. Entah maun bagi kangi kita. Erdahin, oke, mejingkat kita. Tapi sembah, lah si ingat nandangi Tuhan di bata. Bagi si jadi bas kegeluhan Lydia, tentu ia memang berhasil secara pendahin. Mejingkat ia, tutus ia, idatna ulih pendahinne. Tapi laer bahan ia, la nembah man Tuhan. Daramina pe Tuhan, daramina kesempatan gunar lajar man Tuhan. Kita mau ibas kesibukan te, nemuari ngu kita sibuk darami, ulih pencarinta. Sadawari pe maun, lasi berikan waktu tak guna Tuhan. APK ibas situasi paksa gendori indah. Mungkin langa kita banci jumpa ibas rumah pertoton Tuhan indah. Tapi pengarapan kami laka ing kurangi kita guna nembah man Tuhan. Lid kesempatan iban di bata man banta guna resembah man bana anempe ras isi zabun ta masing-masing. Tentu laka bansi benekan ibas perdalan kegeluhenta. Perpulungan sini kelengi Tuhan, ibarat Tuhan Yesus ibas perdalan pelayananna. Ia pelit kelenga waktu na guna jumpa ras bapana. Di bansi kari siogi ibas pustaka si badia. Papagir lampas, ope dengar terang wari keke Yesus. Laus ia kuingan si melenget na jeyar toto man bapana sini surga. Yesus anak di bata pe tetap bersembah man bapana sini surga. Engkai kap mdu maka aku raskam, lali waktu tersembah man Tuhan. Kai naring kap mdu kurang ibreken di bata man bangku raskam, maka lali waktu ta nembah man bana. Erdahin memang perlu, erdahin kin memang kodrat geluh ta, ras ikin nge memang tanggung jawab ta. Kuna darami keperlun ta, kuna cukupi keperlun isi jabun ta. Tapi si paling penting adalah kakap du pasu-pasu di bata pe pendahinte, loka pansi sidatkan kai pe arah ulih pendahinte. Jadi te kami
berikan di bata man banta, waktu ras kesempatan, kunar dahin, tapi si paling penting, ingat kalah nembah man Tuhan di bata. Ingat wari sabat, ingat mempermuliakan gelar Tuhan. Erdahin kita harus meriah ukur, tapi babo syekape, nembah man Tuhan pe, si paling penting. Buka hati bagi Lidia, gid megikan pengajaran Tuhan. Janah mabai ia pe, kegeluhan na pe, jadi pasu-pasu man kala sedeban. Malam kelate Paulus kesilang ke rumah Lidia, sebab kai Lidia la terjeng erdahin, tapi lebih hasasye kegeluhan na tuhu kegeluhan kala sir sembah man Tuhan. Ernanam ulih pendahin ne, la saja man bana, tapi man kerina kala terkhusus pe Paulus tupung se singa nanami kelang ati Lidia ibas kegeluhan na. Selamat erdahin ibas kegeluhan ta, tutus erdahin ibas pendahin ta, tapi si paling penting ingat nembah man Tuhan di bata. Amin. Ras kitar toto. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kitar toto, ertoto kita. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan, kata andunggo ibagikan kami bas wari indah. Ya jarindu kami, kelah tetap kami indahikan pendahin kami alu tutus, kelah rulih kami bas pendahin kami, bansi ternikmati kami ulih pendahin kami, ras tetap kami ngatakan bujur man bandu, tapi si paling penting mekap, la kami lupa nembah man bandu Tuhan. Ajarindu kami perpulungan do, ibas kerina pendahin kami, ibas kerina kesibukan kami, la kami lupa ndahikam Tuhan, la kami lupa kunandengkahkan katandu, la kami lupa kunangutamakan kam ibas kegeluhan kami, kelah tuhu kegeluhan kami pe ipasu-pasundu. Sampatindu kami Tuhan, kelah nabansi yang kai kami karena katandu. Arah anakdu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan di bata. Amin. Mari dage siakukan pengakuan kini tekenta, bagi krina kalak Kristian ibas doni enda, ninta dage skalak-skalak, aku tek man di bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepalangi resdoni. Aku tek man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda nari, si sokliaman, tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan ku kayu persilang, mati, cenari kuburkan, nusur kudoni kematen, peteluarikan gokeke basi matenari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata, Bapa silar sibar kuasana, cenari rahmaya pagi, ngeranakan singgeluh ras singgo mati. Aku tekman kesah si badia, jenalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundarir sikap kita, kuna ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata, di batang gordahin guna kini ulindu, ras kerina isi doni enda, idilona dengan isi kap kena dahin man bandu, jadi dalandu ngalukan pasu-pasuna. Dage mari siendeskan persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata si jadi pala si bas kita nehkan persembahan ta, o senina-seninangku, ingat perkuah ati di bata simbelin sisah kena man banta, kupindo man bandu. Endes kelah kulandu man di bata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutkan singena atina. Sebab bagaimana arus nakam ersembah man di bata, suwe ras biakdu, selaku makhluk sirukur. Iherta ngendeskan persembahan, ras kita rende, ibas kitab dendenta nomor 450 sada, ayat si pemenara si peduakan, ipandu organis rasong liderta.
Mari ras kita retoto karena persembahan tara syafaata retoto kita. Lar ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, sebab igejapkan kami kerina silit ibas kami, erahna ibas kamnari. Tanda kami ngatakan bujur ibas kerina pemerendu ras pasu-pasundu Tuhan, ngokai pepulung kami, persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Pasu-pasundu persembahan kami indah, ajari gereja Tuhan, kuna bansi makikan persembahan kami indah, kuna pebelangkan berita nusimriah. Tuhan ertoto kami, nandangi kegluhan kerina ngawani perpulungandu, ibas GBKP ronggun dia litua timur indah. Man kerina Mamre, Moria, Saitun, Permata ras KKR, Tuhan dibatasi masu-masu kegluhana, simrekan kesehatan, kejuah-juahan, kam si masu-masu pendahinna, pencarinna, ibas kerina kesibukan pendahinna pe Tuhan, kam si ngingetkan perpulungandu, kelah laya lupa, resembah man bandu Tuhan. Adem pe ibas paksa genduari, langa kami banci, iatankan pulung ibas rumah pertotondu enda, lar bahan kami, lar sembah man bandu Tuhan. Tapi ras isi jabu kami banci resembah, muji kelar Tuhan. Ingatkan perpulungandu Tuhan, kelah na banci resembah man bandu, baik ibas kebaktin perminggun, bagi KP perpulungan jabu-jabu, ras jabu kami masing-masing. Jaga kawali kerina perpulungandu Tuhan, ibas situasi pandemi COVID-19 paksa genduari. Kujapa pelaus perpulungandu, entah beraktivitas, si mengharuskan perpulungandu darat ibas rumah nari, jaga kawalindu Tuhan, temanindu perdalanenna, kam simpedauh pinakit, kelah laban si bengket kubas daging kula, kerina perpulungandu. Mejuah-juah kami kerina Tuhan, sehat, iteruh kelang ati Tuhan. Bagi kape kerina anak-anak kami singuda denga, Permata ras KKR. Tuhan dibatasi masu-masu kerina anak-anak kekelengan kami indah Tuhan. Umurna singuda denga, kam singazari ia, kelah nangasup ia, ngergakan orang tua, mehamat man orang tua, bagi kape malang man Tuhan dibata. Metengan ia nandangi pergaulan, si luar biasa paksa genduari Tuhan. Laya terjebak kubas pergaulan silangan naati Tuhan. Tetap ia rekemalangan dengan tetap ia bansi nembah man bandu Tuhan. Pasu-pasundu pe kegeluhanna, bagi kape persekolahanna, perkuliahanna, bagi kape singur dahin, tutus atena ibas pendahinna. Retoto pe kami nandangi kerina kemahandu, man pertua, diaken, bagi kape emeritus singlai kami ibas runggun indah. Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhana, simrekan kesehatan, kejuah-juahan, jabuna, nora, naras, bagi kape anak-anak, Tuhan dibatasi masu-masu, kelah kerina kemahandu, kerina serayandu, ibas runggun indah, tetap semangat kuna ngelai kam Tuhan, anempe terbatas paksa genduari, erkite-kitikan pandemi COVID-19, tapi lang kurangi semangat kami guna peteguhi kini tekan kerina ngawani perpulungandu. Pertoton kami Tuhan, gelah na wabah COVID-19 enda bansir leka, ibabo doni enda nari, bagi kape tengah-tengah kuta kami enda. Tekel kami Tuhan, ia turkendu kerinana alu mohuli, pengarapan kami, toto kami, bansika kami pulung ibas rumah pertotondu enda, kuna muji kam, kunang pebadiakan gelar Tuhan. Bujur Tuhan, ibas kerina singgo muat bagin, ibas kebaktin kami warisi sendah, man liturgis, organis, song leader, Tuhan dibatasi masu-masu kegeluhanna. Alami kami ibas kerina kekurangan kami Tuhan, kelah tetap kami atan ngalokan perkuah atindu. Arah anakdu Yesus Kristus, kami rahartoto man Tuhan dibata. Amin. Bangkat kita kubas perpadanan man di bata. Ingatlah, maka kam itepa di bata maba pasu-pasu arah pendahindu. Erpadan aku, o Tuhan, kuundaskan mediringku, jadi pasu-pasu arah pendahinku. Manusia itepa di bata guna ngusahai, ras jagai kerina tinepa di bata. Erpadan aku, o Tuhan,
Kuundeskeun madiringku jadi pasu-pasu man kerina tina pandu. Kupake mewari-wari si berekendu, gelah idah doni enda pendahindu ibas pendahinku. Si pepaguhi perpadanenta arah dendenta nomor 338 ayat si pemenara si petelukan ipandu organis rasong liderta. Mari ras kitar toto bagi pertoton sinia jari Tuhan ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndo ipobadi amin, rahmin kini rajandu, sehlahmin pratendo ibastu ni enda bagi ni surga. Bereken min man kami nakan cukup ibas wari si senda enda. Alami min salah kami, bagi ni alami kami, salah kalak kempak kami. Olamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah, dahikanlah dahindu, sabab di bata pe tetap erdahin ibas kam. Gelah kam git dengan ngasup ndalankan singena Athena. Guna sie alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata singgon di lokam kubas kemuliaan si rasa lalap ibas Kristus, ia jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia masih mada kuasa serasa lalap. Amin.